Hi guys, it's me again, Joshin. So today, let's play! Tara sa Fun City! Dahil walang pasok kasi dito lang yan sa Ever guys. At dito lang ako nag-i-enjoy. Sarap na mag-enjoy eh. Nakakatakot kapag nag-i-slide ako eh. Grabe guys, nakakatakot yan guys pag pumunta tayo sa slide na yan. So guys, kakain lang muna kami. So, para maglalaro na ako pagkatapos kumain ko po. Dito po kami kumain sa Pot Ice. Kaso guys, hindi ko nagustuhan yung kain guys eh. So, yan kami ni Mami. Ay, naglalakad-lakad na kami at pupunta na kami sa taas. Ayun guys, maglalaro na ako guys. Ayun guys, so ako. Andiyan ako guys. So. Sa third floor tayo guys. Yan po kami. Pupunta kami sa third floor. Ayun po guys. Lakad-lakad na ako guys. Andiyan na ako guys. Yan guys. Yan na guys. Hi guys. Kaya doon lang ako sa bahay guys. Tapos wala akong kararo guys. Di pasyal-pasyal na lang kami guys ni Mami. Yan na lang guys yung ginagawa ko guys pag walang magawa sa bahay guys. Go ahead. Yan guys oh. Raro-raro na ako. Raro na ako talaga guys eh. Dati doon ako sa SF North. Ngayon sa Ever na ako. Dahil dito sa Ever, ang ganda pala dito sa Ever. Mayroong ganito. Ang ganda maglaro dito guys. Guys, hindi siya crowded guys. Hindi siya crowded. Yan guys. Yan guys, so nagrararo ko guys. Nag-video pa si Mami. Ay ako guys, so bakit full pa ako guys? Bakit full? Bakit full guys? Bakit full? 3 points. Let's go! Ay. Shout out ko kay Tata J, tsaka kay Tata May, tsaka kay Papang, tsaka dun kay Bamboy, tsaka dun kay Papang, tsaka dun kay Tutong Bala, dun kay Tata Neng, tsaka dun kay Tala, tsaka dun kay Bamboy. Love you Bamboy! Bamboy! Shout out nga pala kay Tita Boons at saka kay Ninang Books. Bamboy, kakantahan kita. Jesus loves me, yes I know, for the Bible tells me so. Little ones will bring me long. They are weak but he is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Ating Tala, malagay na ba yung sisyo natin? Yung si Log, tsaka si Bluey. Tala, kantan kita. Baby crazy took my lazy boy. She took too much and then the listen to pati on me. Cannot on my lee. And baby crazy took my lazy boy. And she took too much and then the listen to pati on me. Cannot on my lee. Cannot on my lee. So guys, grabe yung slide dyan guys. Pag na-testing ni Unok, grabe nakakatakot guys. Grabe kaba ko dyan guys. Tignan mo guys, si Mami din guys. Dahil hindi ako nakabago guys eh. Gaganti din ako guys para
makaganti din naman. Para kay mami din. Ayun na si mami guys. So, yeah! Paraan niya na yung kabanon na tinatakot ko eh. Yan na guys. Yan yung tinatakot ko guys. Ayun guys, so tignan nyo guys. Grabing kaban niya guys. Grabe guys, so. Guys, ayun, lumipad daw yung kakuluan ni mami. Dahil grabing nakakatakot yan guys. Pag natisting ni Undok dyan, bala na siya dyan ha. Tuto dyan, nag-count ka na love. Love you love. Miss you love. Mwah! Me! Tama na! Ay, siya pa! Kuling me! 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 Kuling me! Kuling me! 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 Kuling me! So guys, nag-enjoy ako talaga nito guys. Ayun guys, so nag-slide na nga ako ng pinakamababa. Ayun guys, so kain na nga ako eh. Yummy tummy. Uy! Guys, hindi ko kasi nagustuhan yung guys, kaya hindi ako kumain kanina. Unti lang kinain ko kanina sa Pop Ice. Yun guys. Grabe andyan na kami sa bahay guys. Nakauwi na kami. Hapon na pala guys. Hapon na guys. Thanks for watching. Thanks for watching, guys.